कौन हेला जेतेबेले 5000 वर्ष परे किष्किंधार पहाड़रू मिलिला रामायणर बालीर शरीर। वास्तव रे एही घटना पछरे कौन रहस्य रहिछि जहाकू जानिबा परे आपणकर पाद तळु माटी खसी जीव। बंधुगण, किष्किंधार राजा बाली भगवान इंद्रंकर पुओ थिले एवं तांकू ब्रह्मांक ठारू एक एपरी बर मिलिथिला कि जेउ कारण पाई से संसार सारा प्रसिद्ध। सेही बरटी थिला बाली जहा सहित मध्य युद्ध करिबो ताहार अधा शक्ति बाली देह को आसी जीव एवं एही कारणटी पाई बाली को केही मध्य केबे हराई पारु नथिले। बाली निजर भाई सुग्रीव को निजर राज महलरु तड़ी देइथिला एवं एहा परे बाली सुग्रीवर पत्नी रोमा एवं तार समस्त संपत्ति गुड़ी निज अधीन को आनिथिला एवं एहा परे सुग्रीव बालीर डररे निजको बंचाइबा पाई ऋषि कुल्य पर्वत रे लुचिथिले एवं जेउठारे आजि पर्यंत मध्य सुग्रीवर गुंफाटी मौजूद अछि। बंधुगण, कुहा जाय कि बाली को अभिशाप मिलिथिला कि जदि से केबे मध्य ऋषि मुख्य पर्वत रे पाद रखिब तेबे तार मुंडर 21,000 खंड होई जीव एवं सेही कारणरू सुग्रीव जाई ऋषि मुख्य पर्वत रे निजर गुफा निर्माण करिथिले एवं सेठारे से सुरक्षित भाବରେ थिले एवं सेही गुफा ठारे ही सुग्रीवर देखा होइथिला प्रभु श्री रामଙ୍କ सहित एवं एहा परे प्रभु श्री रामचंद्र सुग्रीवर सहायता करिथिले एवं बाली को मृत्यु दंड देइथिले। बंधुगण, एही समस्त कहानी विषय रे आमे पूर्वरु अवगत अछे, किंतु बंधुगण बालीर मृत्यु परे बालीर शरीरर कौन होइथिला एवं किपरि भाबरे बाली निजर मृत्यु परे मध्य प्रभु श्री रामଙ୍କ ठारू निजर मृत्युर प्रतिशोध नैथिला। बंधुगण, आजिर भिडियो रे आमे आपनकु एक एपरी रहस्य विषय रे कहिबाकू चाहूचु जहाकू एहा पूर्वरु आपण केउठारू मध्य सुनि नथिबे। आजिर भिडियोटी को शेष जाए देखंतु काहेकिना आजिर भिडियो रे एक बड़ रहस्य उपरु परदा उठिबाकू जाउची। भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपण प्रभु श्री रामचंद्रंकर भक्त अटन तेबे भिडियोटी को गोटिए लाइक करी आम चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। कौन बालीर शरीर आज जाए मध्य किष्किंधार सेही पहाड़ रे अछि। बंधुगण, एही घटनार प्रारंभ हेउची सुमेध शर्मा नामक जणे व्यक्तिंक ठारू जिए कि रामायण को बहुत भल भावरे जानिथिले एवं रामायण को से वेदर कार भावरे सत्य बोली मानुथिले एवं पिला बेल ठारू ही तांकर इच्छा थिला कि रामायणर ग्रंथरे जे सब जागा गुड़िकर वर्णना करा जायछि से दिने ना दिने सेठाकू निश्चय जिवे। सुमेध शर्मा श्रीलंका, चित्रकूट एवं सबरीर आश्रम को जाई रामायण रे वर्णित थिबा जागा गुड़ी को देखि सारिथिले, किंतु वर्तमान तांकर इच्छा थिला कि से सुग्रीवंकर सेही गुंफाटी को निजर आखिरे देखि पारिबे। काहेकि ना कुहा जाए कि सुग्रीवंकर एही गुंफारे प्रभु श्रीराम एवं भाई लक्ष्मणंकर पाद चिन्ह आजि पर्यंत मध्य एठारे मौजूद होई अछि एवं एक समय रे एही स्थानटी को किष्किंधा नगरी बोली कुहा जाउथिला जहा कि आजिका समय रे कर्णाटकर हम्पी सहर रे रहिछि। सुग्रीवंकर एही गुंफाटी आजि पर्यंत मध्य आमको पहाड़ इलाका रे देखिबाकू मिलुछि जेउठारे कि भक्त हनुमानंकर सहायता द्वारा प्रभु श्री रामचंद्र एवं सुग्रीवंकर एही स्थान रे भेट होइथिला। बंधुगण, सुमेध शर्मा सेतेबेले यूपीएससी पाई पढुथिले से निजर समस्त बंधु मानंक सहित सुग्रीवंकर एही गुंफाटी को देखिबा पाई आसीथिले एवं से सेही स्थानटी को बहुत भल भावरे देखिले एवं सेठारे रामायणर किछि एपरी प्रमाण थिला जहा सेमानंकु वास्तवरे आश्चर्य करि देउथिला, किंतु किछि समय परे से तांक बंधु मानंक ठारू हजि जाइथिले एवं देखु देखु से गोटिए पहाड़ इलाका को चली गले। जे
ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କରିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ଅଚାନକ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅଚାନକ ଡିହାଇଡ୍ରେଟ୍ ହେବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ଶରୀର ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳତାର ଆଭାସ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଆଖପାଖରେ ଜଳର ବୁନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ମିଳୁନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଚାରିଆଡେ ପାଣିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଏପରି ଗୁମ୍ଫା ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାଟି ବହୁ ବର୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ସେହି ଗୁମ୍ଫାର ଭିତରକୁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା କଫିନଟିଏ ସେଠାରେ ଦେଖାଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଶବ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ସେହି କଫିନଟି ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖି ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା କି ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ସେହି କଫିନଟିର ସୁରକ୍ଷା କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ସେହି କଫିନଟି ବହୁତ ପୌରାଣିକ ଯୁଗରୁ ସେଠାରେ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତାହା ବହୁତ ସଫା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ସୁମିତ ସେହି କଫିନ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେହି କଫିନ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଜଣାଅଜଣାରେ ସେ ସେହି କଫିନଟିକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ତା ଭିତରେ ସେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ଦେଖି ତାଙ୍କର ଲୋମ ଠଙ୍କୁରି ଉଠିଲା, କାହିଁକି ନା ସେହି କଫିନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳକାୟ ବାନରର ଶରୀରଟିଏ ରଖାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ତାର ଉପରେ ଏକ ବିଶେଷ ଧାତୁର ପ୍ରଲେପ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ଶରୀରଟି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସେମିତି ସେହି କଫିନ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ସୁମିତ କିଷ୍କିନ୍ଧାର ପର୍ବତରେ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ସେ ସେହି କଫିନଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଡରି ଡରି ଗୁମ୍ଫାର ବାହାରକୁ ଆସିଗଲେ ଏବଂ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଗଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସୁମିତ ଅନୁଭବ କରିଲେ କି ଯେମିତି ହିଁ ସେ ପୁନର୍ବାର ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ଗୁମ୍ଫା ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଦେହର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ସୁମିତଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦେଖିଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି କଫିନଟିକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ସୁମିତଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲି ଏରିଆରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନର ଶିକାର ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପାଣିକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ମିଳିଲା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସେ ପୁନର୍ବାର ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼କୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥାଏ କି ଅନ୍ତତଃ କାହିଁକି ସେହି ଜାଗାକୁ ଯିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ।